Ndo benami togo toku do ameko keke sena gengbia. Mudo benami enye mama Anthony. Enye ele de agbemenye onami sore keye ou pratiquer occultisme. Sonti nye douanti. Eye nous keke le soué mais en conséquence qu'on les suivra. Enye ele de wenami. Et kenyi bena lenglobe noa susu nya wela signé. Donc enregistrement ameve ke mugoto chado wanonu yem postea mu omettre précision do le enuome. Donc egbea tu quoi munglo enu nkowe mujibe magblon so do wanonu me yemu wonu yo wa yemu donko wa munglo wede kudo enyako keke we mujibe magblon egbe amunglo wede ni matin agblon we do nu bon c'est vrai be munona évident ne susu ngbale le nu wa amebe susu ngbale te wa wane ngbase ye nkpobe ngba o maître ndele mea ma gbatro a vidéo la a compléter a de menami ye majo la nyigba a dit que mi ameveve nyu mi manya enu ke jora agbenye tiu ye majo ke mi ameko lona ma mi manya be do de ke clean le menyi do de agbe le menyi eye na o trois pas gbenyi so wo ku trop tado guna pas gbenyi eye le nabe gasia gamegbe sia gbegbe eku po emleti eku po nyi nu ke emle désiré fifia ye majo ke ye ma de mena mi do de ke muse me doa alors ke a mole de mena mdoa dio ta ni sobe enregistrement mole glombe ndibe manane mianya be ne mole glom famille ya mole glombe o famille et c'est qu'elle dit o la ho ame famille bubenu la so ki ame buma ne le glom famille ya nye mole glom ameko webe so waroko so famille le yovo gbo be wasa onu barakudomu njibe ma préciser na mineni famille ke ngbon le funwa enye kudo Eva be nya Eva Maria be nya mule glon Eva Maria enye don kone be Eva Maria Eva o de ke jumbe mayu ya ye muyoni donc ne muyo Eva muyo Eva Maria de ke jumbe mayu ya eye mayu donc famille ke mule glon de circonstances wa mea nyekudo Eva Maria be nya ye mule glon bo de nye bakudo be nunyona meo so ke amebuo ivoirienne de le immeuble nye me fie kudo Olga ke Olga da Silveira ke ba o mu la pa ho nye me be kele o abe no nye kene dima be ma gbate gble ya me be yo bakudo do Sevia Bojan Ludovic ke samna scientifique ke be samna béninois ke samna marabout bena wa som so wo pouvoir na ye gbakudo be dodo di wa be didi oti eye nuo kepo yo wo bon entre temps moule blon les enregistrements me be moule blon cousin le yo cousin les enregistrements me ba mujibe manane mianya be gakeme malien ke ba wo nuo kuma gakeme be va ye mule yo cousin gawa mea nye mu do ne pepe contre ameo nye nyabe ame ado ne pepe contre mgawa meo nye nyaba me ale en vouloir mgawa meo donc
nya ke nya nyem do ne pepe contre wa mle yu gan bébé cousin voa ke ba se mebe ame ale en vouloir do atiji e kubenu e gan be munyi be enu ko we be glon so to nyenti gan o me a munyi be nyapo be nyi be glon po be ja s'arrêter ro edi o enu be nyi be wo kaka yinu wo togbo to gonye me ye gbakudo ebe go to gonye me yinu wo togbo le yovo ya de be ni nu akenyi nu wo to ye yovo do ndo de gbo tribunal do ndo de gboa ame ato gonye me yine ne be beninu agbo be le to ne beninu abe nyim so yo be famille be nde je ba nyinde le yovo dentia no gba gbenye dome gbanye ma gbate yo ame won be cousin ye ma yo be cousin mu cousin nye yo nye jesi do service wa file pepe o egbea eya ye le tikiero kwero ntinye be yovo eye gbakudo olga le tone yovo be enye munyi yo be famille nye munyi wa o munyi nye ape famille nyo a ma connaissance o do sa di munyi famille nyo eye entre temps to chan englo bebe eye ba tona nyebe para nyengba no tona mo be ye a enyi nya famille nyo lo nyengba no yo ye na mo be nyi ye nyi enye be cousin lo wa e won pata e s'arrêter e jinam enu ke enregistrement ke ye mu woni soa e somte wema ye mle ponu po le mele plombe mle yo cousin a ganwa me a ma de menami be ganwa me a nye mu ponya be amea ele ji kunyo wa njibe ma ade menami nene obe adventiste be pastor Iram e gome be na nusu ke jima dibe yako ya ira enu nyona me da pa gbenyeti enyabe ne Irama no vi dono la signe no vi ke musono wa la signe e ne so bénédiction na ma ne enu nyona ma nye mangolo be yentie be Iram do bon elle a te Iram fachan parce que during ton ne be ba nyedie be jibe yako be bénédiction do ne doseri le blanc bébé alors a fibe le tona amo le pomme be famille be moi njibe nde mene ko na ihe tua yenyi be nusuke jima ewo o fonctionnaire be nyi le bagbemi into e fond de kembe wodo fona de kembe wodo ye be nyi o fonctionnaire nyen kana jo do servie ji donné o alo a fille ji donné o nyen kana ti o 1 de 2 a eno nyi nyonu ke dimne a ye nyi nyonu ke ye adventiste be ha me to ye nyi nyonu ke be dele ha me ya me se me jisia eye adventiste to jisi togo mu gbe polygamie o wa kakeme etonyi les adventistes be ha me ye nyonu ke adventiste to pato jisi ne me préciser nyonu ke be dele adventiste to be ha me eye nyi enonyi kudo tonye we adventiste do du etonyi ti no nyi honyonyo la adventiste me do etonyi kpleke so do hani ye be honyonyo la adventiste me egbegbegbe enonyi be vi nyonu vi yanto amegangwa eya hawa me ye bele etonyi fion we et moi ye ya esoso
et non consacré ancien. Ancien, et nous y a Bible mais nous y ancien wa anglophone nous y a par exemple bishop. Bishop, et anglophone nous y a non. Et nina ame honorable yo nina nanawe. Et Adventiste beha ye consacré toni ancien. Et ni ancien token bo etinye antocha. Wa nyemule nya enu keye bénédiction wokpata allo yayira wokpata nyam ke o do avu akudo adafia mbe vodu de ya nyem kpole nye kakala ba segom kakaka bana egbe kakaba na soa nyem kpole segom etanyela te yiram chan ye jimela te yiram fa ke ma orekuna Adventiste be pastor wonfa gakia edibe bani moke die ye fike no etim hakebe no ejima ne ya va se rappeler nam simplement après voir les libres nam et dès que drombe ma orwa wo enyabe ye fiom ma vunvun ye tikido la menam ye to to devi me to church me to school me école évangélique de l'homme nava ye bedom primaire le ma vunvun enyina nu ke be répéter nananama donc Adventiste be pastor ye etonye yo ye be va yiram ji nene be Adventiste be pastor ne ba yiram ye Adventiste be pastor ba yiram le ye gbakudo ye gbekegbe o le yira ma Eva Maria ye kuyo dio ko ya yira rotu munyi nyere ka ape ya yira nye o ye kudo Eva Maria be ya yira yi munyi nye gbakudo dosebi be ya yira yi o munye kudo olga be mu yo ne yo famille ya nye mule yo olga be ni famille nyu nye mule yo dosebi ni famille nyu nyantontom le to ne mu yo famille le nyanyere mea enregistrement ko wemle wona mi kakakakaka la ba sota yo me ambale blona mi kebene amere se famille le mea ça n'a rien à voir kudo Olga lo do serviu ça n'a rien à voir kudo akweteu ça n'a rien à voir kudo Linda ça n'a rien à voir pa kudo ivoirienne que les immeubles nyeme allo nke Rosalie ça n'a rien à voir pa kudo après étant yeni au fonctionnaire les ba demi yebe connaissance o les filles et nan yento recommandation ro ke gbogwe mouva et douame ye ke gbogwe be la ko ya iran ta chan ro dinye ke 2008 me wa Adventiste pata mama wele ja doli papa na milo mbe kpo mi ami tati nyane ma volo ke mi ami gbe kpo na npo ame tontore po mi kpo na me yo ame tonto yo nyina mi Amérique peut ma s'opposer les hawa me bena ne titre de ni tonye toa ne basona mu Amérique peut ma s'opposer les mu ke yenga ba ina church yo ye marraine ni yon wa madame Sosa yo ne ndogo gbreka oya vive vere yo nyina mi lo e vive vere nto yo nyina mi mi abe vi yo ni e vive vere nto yo nyina mi Shua ponu kaka. Ola trok baba toba home. Ye mujo shua. Bloka kaka de ke ne pepere nde lea nye
enye novi nye muzono c'est-à-dire pomponam amega hoto do de jouan ye kemjo jouan buta me kaka mbe bon ame o ballon na nyanye gbolo ponye tonglon la petit nyeme donc ne etonye do titre de au fonctionnaire be titre ye be jibe ya sonama alors ya so darapa gbenyitia yamnya fike bedo la avoir pakudo adafi ambe voduri ye do seri pakudo Olga wala ba no hlon be yo atro nyamu bu ne yo ya yo ahom ke nyam ni yo ahotepe ni la pa gbenyemu no do jatabe dona sevi otro amere be kan so do asevi me o de tutugba ame antobe de yin le glombe jatabe tama sona yi donc a fion be honyen to ape msenye tutugba to la sinye wa hom sinye tutugba to la sinye ke be kpobe ni jata to a hoya tutugba la sinye selon nous que mo le de na malo nyemu ni nyem mblone na mi la pe nu ya nyere kwekpe mebe nyem monje nous on tio nyem monje occultisme tio nyemu no afire kwekpe o pratiquer occultisme la merinti po donc anyem monje tio amowe le de nu menam ke o le de nu menama au fur et à mesure no dende menam avec o de menam doa ngona bia den baba yo pastor buchan alo mba pom kansi do me bu ye chan mune tona ma ngba le hu menami le de menami de nene adi donc yen to ape nsenyavo ti fia e be tro le dom do da e tro so ape klanye so dom e nu ya sebi be nkeme so le do da esclavage me be ngba be le wo abawa vi be do mi pare ke emu keke le joro jinya ela dibe manu agbea ela mano désirer agbea be obe do sani le ji pouvoir yentia ebe damarabu dom enyaba fide chan le nyade ameke enregistrement de ame ke mule wonu ya mule nyebakudo muswani le donya ke be le tonambe ke wama au pouvoir ne ke wa donc prête-moi ton corps alors maman enye ma prêter a pe corps ni na ye mbe yo ne ma prêter corps ni ne ebe la so pouvoir na mebua autant ma prêter corps ni ne ba jo so pouvoir na nyento nso glonene be o be ne tati mavo be ngba de funa kudo wa be nyawo wa be pouvoir be nyawo be nuka ni pouvoir be nya kebele tona mama ba funu mele biam ele tona mbe ye nya be gajo na jina na nyento ye nya be gajo na jina mbe be gajo na jina na me be fifi abe enu kenti e mule blona mi kwobe na Olga kudo do sevi on va se renseigner les enyonti ye bemuyo tro le wo fifia ye yalo parce que Olga va le tonam le fie be enyemnya be gabe pouvoir e amea ona nyima be gabe pouvoir e amea onam kwa ke mbaso enko we munglo ke nyam va no foyer ye emu ba le jo barabara ye mbale don kube bakudo mi so gbogbo mi kan se mudere kere ne gbogbo ke wona nu ya na gbana tabe na ngba mungulo de kikikikike mungulo ne pepe de mva de weto ni so donc ye funu me muhle gabe nyale ebe gajona jina mbe ya be gajona jina mtwe be gajona jina na mesia me nka gajona jina na me ebe nye be gajona jina mtombe ebe gajona jina na mto kwa ebe ne gajona jina na mankanti embe nyemule ji pouvoir o mbe nyemto na be nyemule ji pouvoir o wan kebele glombe ele jibe ya ona ma me nyemule siu mtro le tone nini be
le menito m'sait le menye m'ka beba le trompe m'a prêté à peu cogne na ene aso pouvoir na a mere kebele yobe cousin ya Roma gawame ya ngwenti nenene toi bébé abe ne gajona jinana ma donc abe nu ebe yela te wo enu ke le dibe ya wa yela te wo efe ye be la réussi fe mbe gajona jinana toi abe enu ke bele dibe ya wa be nyemunya nu ke be nyu wa ye funu me prêter corps be nya ye be ba le glombe na ye la wona enye be cousin be aje be ao enye ma o pouvoir na mere ma be ao be nye ma o pouvoir na mere pepe ma so pe konye ye be le trombe forcer be nye ma wo ekpoi be forcer be ne nye mu ji o nye mu lon be ma ba o do le yo gbo be ma ba o nu ka be do ma ebe ma tu viendras travailler chez nous les fous funwa cha ma de menami mbe chez vous les fous boa yem donc be entre temps mu va yone nous kenti mdwenti ne be tu n'es pas fou a ye menja de na mi ya parce que l'enregistrement de ami nyende mais tu n'es pas fou parce que mu donc be nye ba kwimi le cancer mbreka kemba yo voix de amuywe ye mi le cancer mbreka boa ne mi le cancer kaka ne blondo nya fufundo wa cha tona na mbe vraiment tu es folle ne cha blondo wa cha blondo tu es fou hein ya nu su be nyam na yin pakudo nyemu do enu ya de pepe do ame antibe ame a ele dibe ya gble do nyemu ah que mbe tu es mbe boajoua mbe tu es fou hein tu es fou bon après moi on a be nyem nyon ne téléphone à se décharger ne yo pan yebe répondeur ji kwangba dan re vraiment tu es fou hein tu es très fou ba mbe ne wa be ma tro yo alonde comme ça ye après que nyem nyon e va yo voix de va di mdopo ora gan o me kekia tu es fou hein kengbuloa e venu soi ye tout juste quoi les que me me do enyi be ne ameleja onu vun kuwa elle a dit raison de ye be la so onu ku do be nyai sinon anyanye karanji be tu es fou be nyawa elle a ve kaka ametora na ngise we be tu es folle là wa nyemu wonu yo ke be ba jim do kwa ora peut-être gan me ke be ba le jim do kwa egbe le danya ba nyanyim le semu ke mba tra yu gabu me mi le cancer kwa ele tona be enyenye muzu yenyi sobe yenyada wa toma yembo muzu be nyada nyangulo be ntochan be mu tu es fou be nyari ebe muzu kaka mdanyere be répondeur ji be yenyada wa to yentia ye la fion nyere ko jenada wa yembo be nyemnya be la vue be nyembe chantona na ngasia game be tu es folle be nyenya be la vue et ça que ma be yela no kpora mbo be ndi kuku be ni so que be nyenya be la vue croanto entonya be nyanyim jina ma offenser à mes esprits si abe ne vie abe ni so que mlo et ça que ma kaka kwa ba be bombe kengbo we e ba nyam trois yu gabu me donc anyanya wa ngba di nyare pepe na nyonya pe susu nyeme ke be evo nyemnya be ame adondere edimere ntinyu entie ke mi le pompoa kaka be ba le tonambe tu viendras travailler chez nous les fous ape nyenya ne inconscient nye le tonambe le donkunwa nambe be nu ya de ke be la ni enya ya de ke be le honto so le ja onu kudo kwa dès que mon wonu ya zere kabe oh non mais tu n'es pas fou parce que donc kube ele blonambe nglon tu es fou na ye beve
Donc, il y avait côté ouachan, les compléter na mibe, nous kenti nglone be tu n'es pas fou doa, et wanlo. Et que ye mi va mi le cancer ouais le sibebe mi va le don et nyade nene. Tu es fou be nyawan ma ba onu ya be kemba yibeni nu agboa. Kemba yibeni nu agboa. Ne mi aso nyade keye alozen odo e nyade ka edo alozen sugboa. Maso mi aso se mere kebe kemba yibeni nu achan gbokwa. Ke do se bia ba le yibeni nu agbo vo abe nyamle blona milo. Que dossier viva les béninois à boire. Ye, puisque peut-être à malien, que be on nous donc kaka au revoir. Non les biais c'est nous quand be on nous kum do ma. Et la te no so argument be enye muzuye be nya da wato entie wo nu kudomdo. Peut-être nye munyan. E ya mere pepe mu pastor pepe mu ho me na mu nenu. Nyape enu ya nye rapprochement nye ne nyao yentie mle plonine do. Donc edo la do raison de la na mobe obe nu ya de kentie ye jibe alo ye gble do nyime alo ye jibe ye wonu fun ku dom doa ye nyibe e la glombe enyenye muzu ye bada hwato. Bon. Beninu ale tonambe. Tu es folle. Elle est ton âme nene, tu es folle. Kere be fiohodom do de boy do se bia ba to boy yalo. Bere kam boy tu es folle. Yembe. Oh, ya. Me gan be ni la te ton âme fa be tu es folle. On fion ya be mazwa me gan ho. Etra le ton âme be. E ni matra tona e chambe le fou. Amo mi se nou ken le glanyore lo beni nou ale tona mbere. Ma tona ebe le fou. Ne e chamba do raison. Ne ba so on nou voun koum ke. Parce que nyabe le ja on e nou voun le dila o koum. Beni nou nyabe de ye le dila o nou voun pa kou dom ye. Beni nou nyabe do se viva ye gbo. Be yo ne gle donye mero dzuye. Donc a beni nou amate glombe. Ye mou don e nou gbe voun don tinyo. E nou gbe voun be do don tinye. Oji kwebe yo a blan pa gbenye domeye. Amewa de oji kwebe man no yo voa de kakaka ne nyengba nyinde kpekpe. Man no pa gbenye me kakaka nyengba nyinde kpekpe ntole ihe ame. Ame odu e kwebe yo a blan gbenye domeye. Odu ebe yo a blan donye me yo a blan viku de ka domenam. Odu ebe na de yo a fiti a pa gbenye ro toye. Do sevi kudol ga odu ebe na de yo a blan pa gbenye domeye. Yentia matona ebe echen le fou. Ne emuke yedobe ya wane ya we. De toute façon hein, e ya ne nyengba tona ebe mle fou au chan tribunal le sondo de. Ne nyengba tona ebe le fou hein, tribunal le sondo de. O sondo de be ba som sa muke jro we ai. Ka e ya no tebe ma glona ebe le fou. Ke ngbo we ne nuke jro ya. Ne ya okpakudomu. O samna weye. Do servi Agbojan Ludovic. Mama Agboche José. O le jiga. E gabe pouvoir. E de ya va pa wenye me fie kpobe o. E gabe pouvoir akwenye dodo wama. Game le to na me yodati de viane to e. E vi mouni jouwe o de. E vi mouni jouwe o. Na mere le to na me dati de viane to dati de viane. De viam le bonyo mi le to na me ma tati ne toa. De viam le fio hogbo. Mi be ma dati ne toa. Nyam jo se na noa gome o. Akpoa. Azeme be nyaya me o to na nanam. Akpoa de ke Olga sona telefone yona a peu proche nyo. A mola no to no be. O pouvoir na nye o pouvoir d'argent na nye.
eye be nyo poni dodo won pata akpoa mais nye chan yo le pouvoir d'argent non o les anya mère ton ambe maman prête-moi ton corps prête-moi ton corps et comme be dik po be ya do vlom ya do dim ya podim poe ya som do vlo poe muni nde pepe yo e dik po be ya glen dominam yi o do e be yo aglen dominam yi wa eye Kebele Tonambe, tu viendras travailler chez nous les fous. Tu m'as, et trop le Tonambe, tu m'as beaucoup fatigué. Penyem de funa yento. Ah, mais le pentom de funa yere que les bagues bon. Be maman, là c'est fini. Ah maintenant, c'est fini. Et nyem le enterré. Be, o ma gba 5 ans yek que la bague benyem. O de ke klenyele emenye wan me ke la glon fifi be mi le onu be ne nku abo dia na mi raison me ke le ja glon be mi wonu kum kaka be ke kule drum na mele kaka ba le de kube susu surtout nya ke munya mere be ne mu décider ndia mu jina be mai jusqu'au bout ne mu décider ndia mu jina be mai jusqu'au bout na pe décision yo donc qualité be ni na ma la base if ya ne be qualité a va les jazen comme défaut aso o nous voit pas kudo de kwenyi parce que ni matin no blero kwenyi ore be mle ja couvre ngba le fond mle kemle kpo kwenyi la gbe ore ele ona si bebe nye to nye mule ele ona si bebe mle blero kwenye nene donc ameke ba le kaka ba le découper susua minye ba me matin longbere la plo vive gbori audi nye matin longbere ne wada tv nye be de bava gbonye kyori ne puisque nye munya ga keme mo la potame na be ma chite ma be sonde ni ma me ma kuri ni mateba waplo Eva Maria va passer baba weekend quoi et vi fait tout qui ba mlani ba fon quoi ba kpo nkukua muni enu yori mu idéal e onde donc anema so épargner les diane enu wa mpa le gbe fifi be nyima ba hweke du et nous que yol gaba glombe ele jibe e vinyene donna ni chi ovo gboya parce que be la yi beninu agboye bebe ele de plan ku beninu a ela de nu won pata mene bene honse la signia e ho jijibe vi jijibe nse la signia be nyima ba te po vinyu ela de mene vo ke be nu benyi yo bla e nu benyi yo doa ye ya le jine ne be pouvoir akpoya nowhere. Ye olga seme. Beba le blona ma la base. Que on va proposer et pouvoir ne tient be pome yo. Ye la so yo be church ne yo ave zan. Funu me be lon le wan. Be vinye ne te donam chi yo vo gbo. Ne yo ya yo a ho pouvoir. Yo a banku na nya ne yo ya yo a ho pouvoir. Yo a blak benye dome. Ma ho doro lami eklo be do. Wabe mu fiti koyo le wame wabe do bebe se oyo kozino menya nya ete no menyifa voyo essentiel enyibe yo a pouvoir Eva Maria te chi yovo si me fa yo essentiel enyibe yo a pouvoir donc e won pata mea eva le konamle ga popo me le fifi me be ne ngbe ba le de kube susu kwa madati le nusi anunti ne ngbele jibe ma kukwa ma dati le musi anunti fada de tonana fada to swe tonana na msan la webe o le jiba akuye lo ne le glon o am senetu o le jiba akuye ne nu ko we ma wu nto so dada po agbe oji ne ba chi anyi na yo ne yo azan e
Gbero gbangbona be o fada le exagérer lo mais quelle a dit be ma ko. Gbe mba seme ya lo. Gbe mseme ya. Béninois. Edo contact kudo. Nyon kene jima. Bleuir. Nyon noir. En gros, on ne pas gagné domaine. En gros. On ne pas gagné domaine. Des pègments les meilleurs, des gagnés les meilleurs, des kéclés les meilleurs. Nous les meilleurs. Des excellences les meilleurs. Ya yira que we ma o kene do manto dara pa gbenyi ji nu ko we mo hlo po enu ke eni etonye be yayira ne le blon famille am le préciser be ape famille nye kudo vigne be nya e mle blon nye kudo vigne eni famille nye le yovode hein nye ku vigne eni famille nye le yovode ne madogo famille boenya meke lona Jilanyewa. Wawe mayobe famille. Dosebi muni famille. Dosebi muni famille. Nous kenyi tonya muni doseto. Et nous kenyi vigne to muni doseto. Et mene kona me siame. Et nous kenyi tonya mule blombe nous kenyi tonya muni doseto. Ne dose le di pouvoir a. Le dose le di a dafian nous be pouvoir a dose ni a dafian nous. Ne dosevi le dia dafiam be pouvoir dosevi ne ya dafiam obobo hom ole honye le kenyeji nyemudo ken nyemudo jiyo nyemudo afide pepe nyemudo nde pepe non seulement nyengba ni jila nyobe viu wabe nyengba do vichon nyengba do nde pepe bobe ol gabe yele de louvon na maou louvon ele dia dene maou louvon ele dia dene maou mbe Olga nyine ole le miade le beneme obo nyinu oto ide wa be lubona mawo nyine ole le miade are o nyinu oto yo ntogbon ide wa be lubona mawo ide wa be lubona mawo enyima mayade nyenyi luvon ko lade yo nyenyi luvon ke yo lade yo Kristo toye munyi oji O Jim Christo Toy, ancien consacré, Bévier Mouni. Olesia, O Jim Christo Toy. Eye, Kenye tomba si vochan, mba wape expérience new, kudo ma o kene do ma. Wo expérience, tonto pa kudui. Meke we Jessima we la tue nami. Meke we Jessima wawe la tue nami. Menye la bleu. Nglona de kavedo aso de ma obe gagné ni fiamu. Wa mni be egoyi be ni nanana mu. Mu wape propre expérience ni pa kudo ma o kene do ma. Eye ko se vit ku wanto chanke le asigné. Les souris sont tombés ni balé vit ku c'est le beaucoup et de chan. Ni la glona tobe no de dane tobe be mu koda. Hoseni. Eye limdo e nu ya toka kaka bane bentocha. Eye limde te kaka bane bentocha. Voilà. Maku. Munyabe maku. Munyabe maku bondi pepe matutio. Maku. Makudo enuke emi wakun kakaba na fifianti. Munyibe mbe maku parce que nyento ye kweba na kweba le jo mbe maku. Mbe makudo enuko emi wakuma kakaba na fifi be madati agbenyi. Madati munyele pepe be yo le ji pouvoir. Ye mi be do fiohoba mo do miado kyonti be yo so le gblegbe agbenye do mea.
e yenti ye mbe makudo ngba ona mi bena neva Maria va si bereka ye amere le dia tonebe enyegbe nyemu le ji o enyebe nyeba gbe nyengba ya ba no polo la héberger o yenti abe ela en vouloir mu ngba ona mi nenu ma en vouloir mu croantom kare di kare nyaken le glanti be ma en vouloir mu ne ma épargner les baba fond baba pon kuku ame mate na nyila no dekube susu o mate onu kwa me kaka ba me baba no dekube susu ye ame ala baba no lende pakudo ori ne mule biki ada lo me fifi quelque soirée que mule sesere do ya mere le don stylo ya pakudo hein ame ale don stylo akum nchan le don puis kaka kwa ye poe e kuba lon va le soma de po stylo la gen la lo mena la ji ame ba lo me Eva Maria mahamulo Eva Maria mahamu awo menti bela glombe ye no mulon yodo awo nyon de pekpen tomate so ahwe mere pekpen tomate so lome des kilomètres et des kilomètres beja ba jivile yo vodi be 20 poe evaro e a vik poe jaba ti e vik poe jibe ya ba jile yo vodi kwa ebe la jivia kwa kwa keso ke o kadori aori ne de enye so Eva Maria avec keovoa kengbo hwe nu opata le ju egbe a ma glombe ya be obe wa be nyajo oh nene be do la nyiwa kwa nyem so vi so ke ameri o forcem ho vi la signer ke forcem ho vi la signer a le dossier be pouvoir be jiji be nyame a e gba to gonye me ibe ninu agbo bebe ninu ane fifi agbagbe ye ma jo na yin wala be be obe mle blende paku we mle blende paku do we a e ku be nu ya me ole okumsia e ku be nu yo le paku do e ku ke malien ayo san yo gbon e ku e obe malien ayo san ke mu ya hwe ye agbe ba trobe do menyi ye nu ko we be hola sinye so ke do se bi anu ogen le do se bi ba lo mi ye ti kem tro gbova do se gba be aje be ma kukwe ye la honu ko we le dia e be ma kukwe no 3 mele do dan gbodo mi am ko le ona mi o no le 3 mele do dan gbodo mi am ko le oni o hi hedua no le 3 me gbe to le ba gbe no 3 ta do hu na po agbe wa no au contraire na gbe am ku be nya amekpo be le ji pouvoir nene do sabi mi la zon hu ni me okwol ga mi ja zon hu ni me la so ni mi abe hu akudo ren mi le ja zon hu ni me ton muni gbegble be nya yo mi ngba ho se be gbegble yo e hu ni me po mi le ja zon e nyi mama ya be hu mi le ja zon e la no di gbegble na mi ne bien rien mi la kenkure mi ne jokware ya mesia me la nyam ke benya ta nyanye ngblona nde danaliti nyenta nyem na yipo mada hwae le yem le jara hwale jibe maku il faut que ma préciser lo yem le jara hwale jibe maku lo e nu kowe mi wo pakudo ma pratique kowe mi wo lentinye le mi do vlom do kakaba na fifia yentie mu le jibe makudo le mi do vlom do kakaba na fifia wa honse la mesia muni gbegble be nyayo de wa hwa me abe nsin me abe nyon be force
protectrice que bela so heviowa moi va Maria rikenyi vinyo va Maria rikai ye ma usonamu me de kai be sonamu do sevi dwe kula pa gbenye domi do sevi kudol godu gble domi mi Wama blena mi bébé de wodo sevi e wol gada silvera. Miame vewa do méthode ka les gens font la pomme coucou les babomon. Les gens jo. Ene be ya ni mo. Miame vewa do méthode ka les gens font la pomme coucou les babomon. Miame vewa do méthode ka les gens font la pomme coucou les babomon. Ndemi dina be va se victimiser a. Gawa me a. Ne mi pomme coucou les mi babomon wa. Ne mi ani victime anywede. Olga ba na yi va le tonambe. Porter plainte contre où la porter plainte contre état là. E wela do nunama. E wela do nunama. Yele organani. Enua ko na watata nye chama te we no falo yele organani. Be som ken so dasina meo. Be na ameo no erreur lentinye. Ne baba nyi be o erreur vo e o le tout fena nyi ne nyi me porter plainte contre we ne yo ya so honse e tanye kede jima ke mu ya ho nu ke be glona mamunye. Nu su kede jima ke mu ya ho ya 2008 mi am ke be glona mamunye. Nye ma ba se wol gatoa la sa ba odo. O e omunya mere pe pento le nyanku nyemi. E wol gawan omunya mere pe pento le nyanku nyemi. Nyi jesi so apire pento chon. De pon sen kobo be onya hasi to yona apo hasi wato enu yo jile e duani o jile e po mele lome. Nke pomuse wan nu suke kplo ban to chan glo pareil nam. Do se dia glo pareil nam. Obe hunyeme la to la ho pouvoir alo. Obe hunyeme ya to la ho pouvoir. Enyo. Togoto amoba mentonto e hlonyo. Bye bye. Nane nwere. Maku. Wolka. E wodo sevi. E wo Rosalie. E wo Lydie. E wo miame kokeke e wo mama Josie agboche. Ame utobe mama yovi. Do sevi ame utobe vi.